tilekila miniya miniya sagira saba miniya makari badlilela miniya vatunga madam medo saba miniya valati agorojoye saba miniya miniya ba miniya sagira saba miniya makari badlilela. Maliɲɛnw assalamu alaikum n ka foli bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a balimakɛ n'aw denkɛ don Mamadu Jɛfaga ouverture média foli belebeleba a bɔ aw ye anw tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina bari sabula n'i y'a ye anw bɛ wulikajɔ sabati walasa ka se ka jɛmukanw k'u sigi aw ye dɔwɛrɛ tɛ parce que aw de ye danaya ta ka da anw kan o wulikajɔ kɔnɔna la fɛn o fɛn ni anw bɛ se ka cɛsiri fɛn fɛn kɛ walasa mun ye kunnafoni ye a sanuma k'a lase aw ma o tɛ kɛ anw fana nɛgɛla ye ko o cɛsiri kɔnɔna la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw k'aw bisimila jɛmukan kan jɛmukan mun n'a bɛ fɔ ko OM Live ye jɛmukan ye jɛmukan mun n'a bɛ sigi aw ye dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 3 ouverture média plateforme bɛɛ lajɛlen kan n'o ye an ka Facebook siraw fo ka taa se YouTube fo Instagram fɛn o fɛn bɛ an lamɛn nin bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko aw ni ce aw ka tulomajɔ la wa aw ni ce aw ka danaya la jɛmukan in k'a yira aw la k'a fɔ ko a sponsorisé don par la boisson énergisante Boss ye boisson ye mun nana ka na jɛmukan in ka a jɔyɔrɔma tɔntɔn kosɛbɛ walasa anw bɛ se ka courage sɔrɔ ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ mun ye kunnafoni difan ye ka se ka an dɛfan o la kosɛbɛ walasa aw kana to kunnafoni di kunpanna donc an b'a fɔ ko nin boisson in ala ka a sankɔrɔta kosɛbɛ ka yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko jɛmukan in an b'a laɲini aw fɛ aw ka jɛmukan ninnu mun ye OM Live ye fo ka taa se Cɔrɔnɔ décrypte ma ani an ka mɔgɔw bɛ wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ka taa terrainw kan ka taa walasa kunnafoni bɛ fan bɛɛ lajɛlen kunnafoni bɛ fan o fan ka kɛ a bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan ka sɔrɔ k'a lase aw ma anw fana b'a ɲini aw fɛ jɛmukan ninnu aw k'u partager bari sabula a partageli o bɛ kɛ sababu ye minnu t'a a kalama ko wale min bɛ ka sabati jamana kɔnɔ olu fana na bɔ a kalama an b'aw fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko jɛmukan in a daminɛra don o don bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko ni jɛmukan in n'a bɛ sigi n'a bɛ sigi kuma dɔw la ne yɛrɛ Jɛfaga kelen de bɛ sigi ka hakilinataw di ko la ko minnu n'u bɛ tali kɛ jamana kan walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ kuma kelen-kelenninw kuma dɔw la n bɛ wele bila n baarakɛɲɔgɔnw ma walima n bɛ wele bila maa wɛrɛw ma olu bɛ na an b'an da don jɛmukanw na k'a ɲɛfɔ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna la bi sujet minnu bɛ n bolo o ye sujet 3 ye a sujet fɔlɔfɔlɔ komi bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko an ka force min bɛ yen force des armées min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko forsati n'olu ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye min ye banbanci kɛlɛ ye banbanciw bɛ yɔrɔ min na k'olu kɛlɛ o bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko jumadon o forsati commandant n'o ye Umar Samake ye commissionnaire divisionnaire ale tun bilala sous mandat de dépôt affaire mun n'a bɛ fɔ ko tuerie mun n'a waliyara wagati mun na M5RFP n'olu ye wulikajɔ sabati ko min ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye k'a ka fanga sɛmɛ o tuerie an y'a ye a yirala k'a fɔ ko le 10 le 11 ani le 12 ko mɔgɔw ni tora a ko la hukumu kɔnɔna la enquête kɔni kun dayɛlɛla o enquête kɔnɔna la an nana ye jumadon juge d'instruction du premier cabinet commune 3 tribunal la an y'a ye ale kɔni ye mandat de dépôt bɔ k'a da mun ye commandant in kan ka a da o kan o kɛlen wale minnu sabatira a kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen bɔra o kalama o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an da don o la ko labanna cogo min na an b'an da don o la o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an bɛ camancɛ fanga la camancɛ fanga in a sigira anw kunna ka na bila nin wagati la an fana bɛ jɛkuluw de la jɛkulu minnu ni ani diɲɛmaaw jɛlen don a la ani farafinna jamanaw dɔw jɛlen don a kan o jɛkuluw dɔw ye CEDEAO ye CEDEAO jɛkulu maa mun ni olu y'a kɛrɛnkɛrɛn kabiri wagati min na IBK yɛrɛ n'a ma taa ka bɔ fanga la fo ka taa fɔ k'a taara ka bɔ fanga la u kun ye maa dɔ sugandi o maa min bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ anw maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ
walasa bɛnkanw bɛ se ka sabati ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na. O médiateur n'a bɛ wele ko Goodluck Jonathan Nigeria président kɔrɔ dɔ ale fana nana an ka jamana kɔnɔ kabiri kunun a b'an ka ba Maliba kɔnɔ a nakun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an ka mɔgɔ minnu bɛ yen a bɛ a kana acteurs de rencontrer a acteurs tɛ dɔwɛrɛ ye parti politiques b'a la société civile b'a la fo ka taa se autorité minnu n'olu yɛrɛ b'an kunna nin wagati in na u bɛna kuma ɲɔgɔnya bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an bɛ camancɛ fanga mun na a tɔ bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a tɔ man jan kuma caman fɔlen don o ni Goodluck Jonathan n'ale ye CEDEAO mɔgɔw ka médiateur ye u bɛna kuma ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko an kɛrɛfɛ dugu n'o ye Nfa Alpha Condé ka jamana ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko coup d'état kɔni o waliyara yen kunun Alpha Condé ale tun bɛ fanga la ka sababuya kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko a n'a fanga la a nako fɔlɔ fanga la o kɛra 2010 2010 kɔfɛ a ka mandat fɔlɔ kɔfɛ a ka mandat fɔlɔ kɔfɛ a ye mandat filanan ɲini a y'o sɔrɔ ko f'a ka mandat sabanan de kɛ an y'a ye degun caman kɛra la nka a kɔni ma laban a nana laban mun na Alpha Condé kɔni ale kɔni ye 3e mandat a y'a daminɛ kunun ko sɔrɔdasiw fana ye wulikajɔ sabati mun y'ale fana ka fanga ye k'a ndaraki ka bɔ a bolo an da bɛna don nin sujet sabaw de la ka ɲɛfɔli kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na k'a yira bɛɛ lajɛlen na yan'an ka don jɛmukan na parce que a bɛ tile damadɔni bɔ maa caman ye ne yɛrɛ wele mɔgɔ caman bɛ n wele u tɛ n sɔrɔ caman bɛ n wele u tɛ n sɔrɔ dɔw bɛ message ci ma u tɛ n sɔrɔ k'a yiru la k'a fɔ ko n tɛ k'an ban ka maa ka appel ta nka an bɛ waati min na i ko bi n ka telefɔni o de tiɲɛnen don donc ka bɛɛ lajɛlen bɔ kunpanna o yɔrɔ la k'a yira n kanubagaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko Jɛfaga tɛ ka ban ka ko appel ta nka n ka telefɔni de kun tiɲɛnen don nin wagati in na donc n b'o o hakɛto kɛ ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn fɛn bɛ ne yɛrɛ wele n kanubagaw bɛɛ lajɛlen bi jɛmukan in ni maa min bɛna jɛ ka kuma a kan o ye Alajɔn ye Abdramane Kulibali n'an b'ale wele ko Alajɔn ale yɛrɛ fana ye ne baarakɛɲɔgɔn ye n'ale de bɛna jɛ bi ka bi jɛmukan ninnu k'u lase aw ma Alajɔn salamu aleykum. Walaikum salam wa rahmatullahi Jɛfaga kaifa ne yɛrɛ tun man ka fɛn ma ko salamu aleykum parce que maninka ni salamu aleykum maninka yɛrɛ non Jɛfaga a bɛ faamu parce que e yɛrɛ b'a dɔn an bɛɛ kɔni an bɛɛ kɛra silamɛw ye sinon même à la base marakaw fana tun t'a ye ayi dɛ marakaw n de nana ni silamɛ ye kɔrɔ ka kɛnɛ ten y a pas de souci bon bref n b'i fo pour l'invitation ka an filɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ɲini u fɛ u ka jamukan ninnu u ka partager walasa ka mɔgɔ caman lasɔrɔ cogoya min na kunnafoni minnu ani hakilina falen minnu bɛna bɔ a kɔnɔna na hakili a bɛ se ka mɔgɔ caman nafa. Merci beaucoup Alajɔn an bɛ don an ka jɛmukan kɔnɔna la an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka sujet fɔlɔfɔlɔ n'o de ye commandant de la forçati bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko jumadon juma tɛmɛnen n'o ye septembre kalo tile 3 ye mandat de dépôt kun dara ale kan k'a sababuya kɛ ko affaire mandat de dépôt kɛra a kan k'a sababuya kɛ affaire mun n y'a fɔ n ko M5RF mɔgɔw ka wulikajɔ kɔnɔna la a yera k'a fɔ ko maaw dɔ sara a kɔnɔ o kɛlen bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko Kasoge ni ale ye an ka ministre de la justice ye wagati min na wale ninnu kɛra El Hadji Ibrahima Boubacar Keita binɛ ka bɔ fanga la Kasoge y'a laɲini k'a fɔ ko ka enquêtew dayɛlɛ wa a ka enquête dayɛlɛ kɔnɔna la a ye communiqué yɛrɛ kɛ k'a fɔ k'a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen ko i bɛ se ka témoignage kɛ nin ko in na a ye wele bila a bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'u ka témoignage kɛ walasa mun ye nin affaire ye maa minnu kɛra a walebagaw ye ko tɛgɛ ka se ka da olu kan an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko nin wagati in na Kasoge kɔni komi n y'a fɔ n ka kɔrɔfɔ daminɛ la cogo min na ale kɛra ministre de la justice ye ale tagalen kɔfɛ an y'a ye affaire kɔni a continuera sen kan d'ailleurs ka Kasoge yɛrɛ to yen a ka enquête a ye communiqué min kɛ o ma dan k'a fɔ ko maa minnu dɔrɔn sara le 10 le 11 ani le 12 juillet nka a ka communiqué fana tun bɛ kuma kɔnɔna na a kumana assemblée fana jenini fo ka taa se ORTM ma ko a kumana olu bɛɛ lajɛlen kan donc Kasoge kɔni nin wagati in na ale y'an ka ministre de la justice ye mun ye vendredi don ye an ka juge dɔ bɛ yen a bɛ commune 3 tribunal la ale kɔni y'a bɔ k'a da k'a fɔ ko o affaire kelen mun n'o de ye maa minnu sara affaire in na a ye wele bila mun ye forçati mɔgɔw ka commandant ye k'a bila sous mandat de dépôt o kɛlen wale mun sabatira a kɔnɔna la a ma dogo maa si la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko wagati min na ni mandat de dépôt dara kan
polisiw kɔni ye wulikajɔ sabati k'a yira k'a fɔ ko nin wale in olu tɛ jɛn n'a ye bi u tɛ jɛn n'a ye sini u ka wulikajɔ kɔnɔna la an y'a ye marifatiw bɛɛ bɔra la k'a ta GMS da la fo ka taa se MCA dɔ la n'o y'an ka kasobonba ye marifatiw kɔni caman kɛra a yɔrɔw la a labanna mun na an nan'a ye k'a fɔ ko mun ye commandant in ye n'o ye Umaru Samakɛ ye ko a labanna ka bila nka bi sɔgɔmada in na kunnafoniw nana ma k'a yira n na k'a fɔ ko min ye commandant ye k'a a yɛrɛ wulila ka taa a yɛrɛ di k'an bɛ wagati min na i ko bi an bɛ wagati min na i ko sisan a kɔni a seginna ka taa kasobon kɔnɔna la ko il est encore placé sous mandat de dépôt nka ko a bɛ camp 1 na o de kunnafoni sera an ma nin wagati in na Alajɔ n da magara kuma mun na sisan n'o de ye fɛn ye n'o de ye commandant ye an y'a ye jumadon commandant kɔni a kun bilala sous mandat de dépôt sous mandat de dépôt kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko wale mun n'o de ye maa minnu sara o kɔrɔ t'a yira k'a fɔ ko ale de don nka ni kɔni bilala sous mandat de dépôt o b'a yira k'a fɔ ko justice mɔgɔw élément damadɔni b'u bolo enquête de dayɛlɛlen don jugement ma kɛ fɔlɔ pour que k'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ale de nɔ don an y'a ye a placelen kɔfɛ polisiw ye wulikajɔ sabati k'a yira k'a fɔ ko u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini a ka to yen o wulikajɔ kɔfɛ an y'a ye a bilala nka bi sɔgɔmada in na kunnafoniw dira ma k'a yira la k'a fɔ ko cɛ in yɛrɛ ko a seginna ka taga yalima a ka nin wulikajɔ in na ka taa n'a yɛrɛ ye ka taa a yɛrɛ di nin na an tɛ se k'a fɔ ko état de droit ko mun parce que wagati mun na ni a bilala sous mandat de dépôt polisiw kɛlen ka taa bɔ fɛn caman fɔra mɔgɔ caman ye kuma caman fɔ a yirala k'a fɔ ko nin wale mun n'a sabatira polisiw fɛ dɔw ko wale min don ko a man ɲi dɔw yɛrɛ fana ko n'i y'a ye ko polisiw ye nin wale kɛ ko parce que maaw dɔw de kɛra walew dɔw sabatibaga ye donc ko ni dɔ kɛra a sabatibaga ye ko o de ye courage di polisiw mana u fana ka nin wale in sabati mais nin na parce que a kɔfɛ communiqué caman bɔra mais a ka nin tagali la est ce que an tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko ko état de droit ko kuma mun fɔra k'a fɔ nul n'est au-dessus de la loi est ce que an tɛ se k'a fɔ ko a yɛrɛ y'o de faamuya n'a seginna ka taa wa. ok n ye faga o ɲininkali diyara n ye k'a fɔ mɔgɔw ye fɔlɔ ko a inculpelen don mais a ma condamné fɔlɔ mandat de dépôt tɛ dɔwɛrɛ ye o k'i bila yɔrɔ la yɔrɔ min sirilen don ni sariya mago b'i la wagati o wagati a ka t'i nɔfɛ ka se k'i kiiri cogoya min na o hukumu kɔnɔna na an b'an ka justice an b'a baarabaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye commune 3 min fɔ sisan nɔ parce que min ye commandant bila sous mandat de dépôt a jamu bɔra n kɔnɔ mais il s'appelle Masina si je me trompe pas Dembo Masina donc an bɛ foli k'a ye je faga o kɔfɛ an bɛ commandant yɛrɛ fo parce que jamana bɛ cogo min na bi jamana in yoboyabalen don cogo min na bi ni a fɛnɛ tun kɛra mɔgɔ dɔw ye fɛnɛ tun b'i ban k'i yɛrɛ bila sariya ka bolo kan parce qu'il faut reconnaître que mɔgɔ dɔw de bɛ a kɔ minnu bɛ k'a soutenir je faga o ye jɔn o ye a yɛrɛ balima polisiw ye minnu bɛ k'a soutenir minnu ko a tɛna minɛ parce que élément dɔw b'u bolo ani langage dɔw b'u bolo u bɛ ka min tenu n'i ye a lamɛn a bɛ se k'i bila réflexion na kosɛbɛ a taara cogo di bi an y'a mɛn ko ministre de la sécurité ka o fara polisiw ka syndicat kan ka o fara commandant yɛrɛ kan u ye réunion de kɛ o réunion de kɔfɛ a yɛrɛ wulila a taara ni a yɛrɛ ye ka na ka taga a yɛrɛ bila sous mandat de dépôt o bɛ a ka fasodenɲumanya de yira parce que information minnu b'an bolo a fɔlen ko hali justice mago jɔra la a y'a sɔrɔ a tun bɛ terrain de kan i y'a faamuya faya kɔnɔna na a ye baara de bila a nana i yɛrɛ bila justice ka bolo kan fo kana mandat de dépôt ko bɔ a la donc o bɛ a yira état de droit don o état de droit tɛ yen o ale kɔni ye mɔgɔ ye min b'a ka jamana sariyaw labato ale ye mɔgɔ ye min bɛ to a ka jamana sariya kɔ an bɛ se ka a fo o la kosɛbɛ a ye o fɛn min kɛ o kɔni kuma tɛ an bolo o la. mais est ce qu'il avait aussi le choix parce que n'i y'a ye réaction caman bɔra a ko la dɛ an y'a ye justice mɔgɔw ye communiqué kɛ fɛn caman ye. n bɛ n'ale o n bɛ n'ale mais a ye min kɛ an bɛ kuma o de kan. Est-ce qu'il y a famille? Peut-être il était menacé, peut-être à bas donc pour éviter une humiliation, surtout en ce temps de téléphone et des réseaux sociaux. Quand c'est pas forcément une bonne image, après que Ali Iga Dembaya avec Oulubella Maloa, au bay aspect, aspect min analysé pour bla. Mais il faut reconnaître que jusque là,
i y'a faamuya a kɛra ni a yɛrɛ ye an b'a fɔ ko an b'a ye ko pression dara kan an b'a mɛn ko bon min kɔni kɛra à la suite lors de la réunion an si tɛ o dɔn kuma min fɔra réunion kɔnɔna na an si tɛ o dɔn mais an kɔni bɛ min dɔn min ye information ye ko lui-même il s'est rendu mais au-delà de tout ça il filɛ ka état de droit min fɔ je ne dis pas que les policiers ont raison ou bien ils ont tort je faga i b'a dɔn ni an bɛ jamana dɔ kɔnɔ sisan nɔ c'est même dangereux c'est risqué de le dire mais jamana min kɔnɔ ko caman bɛ olu tɛ ka faamuya certains sont considérés comme des supra-maliens des extra-maliens et de surcroît ils sont intouchables je faga hali sariya tɛ se k'u wele ka u ɲininka tandis que d'autres ni olu sariya mago jɔrɔ la jagoya olu bɛ taga ka taga u yɛrɛ bila sariya ka bolo kan hali ni a man di i ye je faga an ye fɛn dɔw ye jamana in kɔnɔ yan nɔ mɔgɔ dɔw hali n'u welera u nɔfɛmɔgɔw bɛ wuli u bɛ taa mankan ci kɛlɛw bɛ kɛ i bɛna ye o pression hokumu kɔnɔna na sariya tigilamɔgɔw tɛ se k'u ka baara kɛ a mɔgɔ ninnu u bɛ bila liberté la de leur mouvement min y'u diya u b'a kɛ mais je faga bamananw bɛ zana dɔ fɔ bala sara bala wɛrɛ sara ni danga tɛ jugu nin kɔ a fana ka masaya kuma sera en tant que an bɛ fɛ an mago bɛ Mali min na a ka jɔ ka ɲa an bɛ fɛ a ka fɔ ko la justice malienne est équitable fo bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ en ce temps de turbulence c'est vrai fanga b'i la mais an fɛn fɛn bɛ yen an ka action dɔ bɛ yen nɔ min bɛ se ka image jugu ani image ɲuman di e ni i ka fanga je faga sariya bɔra i nɔfɛ ni i partisans bɔra k'a fɔ k'u bɛ kɛlɛw kɛ si tu n'as rien à te reprocher dis-leur que i b'i ka jamana sariya kɔ bon je faga ni e y'o to yen i ye laisser aller kɛ i taara je faga ni ne fana ka mɔgɔw wulila don min ko ne fana tɛ minɛ ni nɔ b'a la je faga ne fana b'o ko kelen de kɛ donc Mali état de droit ko pour répondre rapidement à ta question si on veut réellement un état de droit il faut que la justice soit équitable parce que justice ka fanga tɛ dɔwɛrɛ o juge tɛ taa mɔgɔ minɛ o a bɛ ordre di ko ka tigi minɛ mais jɔn bɛ t'i nɔfɛ n ko policiers ni gendarmes de don bon donc ni olu yɛrɛ fana wulila ko nin ko kelen tɛ kɛ je faga e yɛrɛ kun bolo peut-être an k'a fɔ il n'avait pas le choix mais e yɛrɛ bolo ni les policiers et les gendarmes n'u tun y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma e fana tun bolo ko a fana tun bɛ minɛ tun bɛ gɛlɛya minɛ yɔrɔ a tun bɛ gɛlɛya donc n bɛ fɛ ka min f'i ye restons derrière la justice restons derrière nos lois o dɔrɔn de bɛ se k'a to on peut espérer vraiment une justice équitable dans ces pays et de surcroît un état de droit. Merci beaucoup Alajon faamuyali sɔrɔla o ko la kosɛbɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na kɔni k'a fɔ ko min ye nin wagatinin ye an ye kunnafoni min sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko commandant kɔni ko a yɛrɛ taara a yɛrɛ di maintenant ko il est placé sous mandat de dépôt a bɛ camp 1 na camp 1 o de fɔra an ye nin wagati in na donc an b'a fɔ halisa nin affaire in Ala ka a tiɲɛ bange bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ wagati mun na ni nin wale ninnu bɛ sabati o y'a sɔrɔ IBK de tun b'an kunna a wagati IBK tun b'an kunna wa bɛnna ni wagati ye wagati min ni IBK ye Boubou Cissé docteur Boubou Cissé a y'ale conduit k'a kɛ premier ministre ye nka ni ma fili o wagati y'a sɔrɔ gouvernement tun tɛ yen nka Boubou kɔni ale tun nommera comme ale reconduira comme premier ministre donc halisa an y'a fɔ cogo min na an ka danaya b'an ka sariya tigilamɔgɔw kan wa an b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa minnu kɛra sababu ye ka nin dantɛmɛ wale ka sabati u ka se ka ɲangati cogo min na n'an bɔr'o la an bɛna an ka sujet filanan la an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na Goodluck Jonathan ni ale ye Nigéria président kɔrɔ ye ale b'an ka jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko camancɛ fanga in kabiri a daminɛra CEDEAO mɔgɔ kɔni ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'ale charger ale ka kɛ maa ye maa min bɛna kuma ɲɔgɔn anw yɛrɛ maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la bi fana a wulikajɔ sabati kana an ka kunu an ka jamana kɔnɔna la mun ye a ka nali ye kana kuma ɲɔgɔnya maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ camancɛ fanga mun n'an b'a la n'a tɔ tora kalo damadɔni min ye ka se ka kuma o kan ani ni décision minnu kan ka ta u bɛ kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kunu kɔni a nana a taara a ka hôtel la a y'a yira a ka kɔrɔfɔ la k'a fɔ ko baara kunfɔlɔ o daminɛra kunu ni Ala sɔnna bi fana baara bɛ yen fo ka taa se sini ma ani an ka autorités kan ka ɲɔgɔn ye ani société civile mɔgɔw kan ka ɲɔgɔn ye wa min ye parti politiques fana ye ani olu bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an b'a bisigiya k'a fɔ ko a bɛna kɛ sababu ye nɔgɔya bɛna don ko in na Alajon n'i y'a ta k'a lajɛ an ka transition kɔni a bɛ ɲini ka na se a fori yɔrɔ la an y'a ye wagati dɔ kɛra jamanadenw kɔni dɔw ye wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko camancɛ fanga in ko k'a prolonger dɔw kɔni ma jɛ ni
prolongation ye parce que an y'a ye parti politique dɔw yɛrɛ communiqué kɛ u ka communiqué la u y'a yira k'a fɔ ko mun ye camancɛ fanga in ye ko a délai k'a ka respecté ni ye Goodluck Jonathan ye CEDEAO mɔgɔw dun fana an b'u ka position dɔn n t'a dɔn n'a sɔrɔ u ka position maa t'a dɔn n'a sɔrɔ a évoluera nka an kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko olu fana ka position tun ye min ye o de ye kalo 18 ye sisan u nalen an ka jamana kɔnɔ est ce que e bolo n'u ko k'u bɛna c'est à dire kumaɲɔgɔnya kɔfɛ n'an ka mɔgɔw y'a yir'u la k'a fɔ k'u b'a fɛ ka transition k'a prolonger ka dɔ fara a kan est ce que u bɛna na jɛn n'a ye wa. ok bon je faga an kɔni b'a dɔn an bɛ wagati min na i ko sisan nɔ droit communautaire de bɛ ka Mali diriger parce que coup d'état kɔfɛ constitution ni charte de bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka jamana in diriger o charte fɛnɛ an bɛ se k'a fɔ ko CEDEAO sɔnna a ma à la suite de la conférence des chefs d'État bon donc o kɔnɔna na délai min bɛ yen nɔ o ye 18 mois de mais force bɛ population de la force bɛ jamana kɔnɔdenw de la ni u ni CEDEAO médiateur kumara ni a yera k'a fɔ fɛn minnu bɛ yen olu tɛ se k'a to k'a yira ko élection kɛra a kɛra cogo o cogo CEDEAO mana fɔ k'a bɛ pression monter ni maliyɛn yɛrɛ bɛ ka kuma kan kelen na a ka ca Ala fɛ CEDEAO bɛ se ka fara an kan ka an dɛmɛ o tɛ se ka kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ ka léser olu bɛ ka traiter peut-être de mauvais maliens ou bien olu tɛ jamana ka hɛrɛ fɛ de parce que n y'o de fɔ jamana bɛ marcher ni sariya bolo dɔw de o sariya bolo n'i ko k'i bɛ olu yɛlɛma il faut que mɔgɔ caman de ka don o idée in na walasa a ka se ka yɛlɛma cogoya min na i yɛrɛ ye kuma dɔ fɔ parti politique dɔw wulila pour que k'u ka opposition yira transition prorogation na je faga ni i ko k'i b'a yɛlɛma cogo o cogo i kan k'i jija i ni olu ka kuma parce que o mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen o parti politique fɛn fɛn bɛ yen jama dɔ de b'u bɛɛ kɔ an dun bɛ wagati min na la transition n'a pas besoin d'opposition. C'est clair. Donc il faut que consensus de ka kɛ autour d'une éventuelle prorogation de la transition sinon ni u kelen wulila peut-être la CEDEAO va s'arranger et derrière ceux qui ne sont pas pour la prorogation ni o kɛra peut-être ni minnu bɛ pouvoir la bi n'u y'a proroger diyagoya la a bɛ se ka kɛ sababu ye sababu min b'a to u bɛ se ka an bila peut-être sanction dɔw kɔnɔna na an dun bɛ wagati min na i ko sisan an pɛrɛlen tɛ k'o supporter Jɛfaga mɔgɔ minnu bɛ i nɛgɛn ko a proroger foyi t'a la Jɛfaga n'a gɛlɛya tora a kan olu de kelen bɛ tila ka wuli i kama kɔ tuguni ka i gɛn tilenkan gɛngɛngɛn fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn kuma lasurunya la Mali ye maliyɛnw de ta ye ni a ye maliyɛnw diya u bɛ Mali in k'u yɛrɛ de sago ye transition prorogeli a n'a prorogeli baliya ni maliyɛnw bɛnna a kan yan nɔ CEDEAO tɛ se ka fosi kɛ ni accompagnement tɛ. Vraiment merci beaucoup Alajon i ka nin kɔrɔfɔ in barika b'a la kosɛbɛ barisabula n'i y'a ta k'a lajɛ c'est vrai que i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na sariya caman bɛ yen o bɛ boli anw kan anw ba Maliba kan yan a sariyaw n'i y'a ta k'a lajɛ an ni diɲɛ maa de bɛ jɛ c'est à dire que a sariya in a butelen don diɲɛ maa bɛɛ de fɛ an dun bɛ jɛkuluw dɔ de la o jɛkuluw fana an tɛgɛ dilen don ɲɔgɔn ma ka sababuya kɛ nafasɔrɔ siraw dɔw don fana ye nka i y'a fɔ cogo min na i ka kɔrɔfɔ laban na Mali kɔni ye anw de ta ye anw maliyɛnw de ta don Mali tɛ kɛ foyi ye ni anw tɛ a ka kan n'a y'a sɔrɔ ni camancɛ fanga mun n'an b'a kɔnɔ ni dɔ kan ka fara a kan walima ni kalo 18 min n'o fɔra n'o de bɛ respecté anw yɛrɛ maliyɛn damaw a ka kan an bɛɛ lajɛlen de kan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kuma ɲɔgɔnya aw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn faamuya an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ sababu ye anw ka laɲini ye mun ye ou bien anw b'a fɛ mun ka waleya an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ pression internationale tɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ se ka waleya an ka jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an ka Mali a bɛ degun caman kɔnɔ a bɛ wagati caman bɔ maa caman y'a jira k'a fɔ ko mun ye camancɛ fanga in ye ko ka laɲini kɛ walasa ko dɔ ka fara a kan ko barisabula a to a man ca wale minnu n'u kan ka sabati n'an b'an yɛrɛ sɔrɔ kalafili la a wale caman bɛ yen minnu ma sabati nin wagati in na nin kalo damadɔni min n tora surtout n'i y'a ta k'a lajɛ Choguel yɛrɛ bɔra ni a ka PGA ye n'o ye plan d'action gouvernemental ye a y'a fɔ k'a bɛna minnu waleya a kɔnɔna la a fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ o ye assise nationale ye o assise nationale in yɛrɛ o ma waleya fɔlɔ o ma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ a tun fɔra ko mois d'août an filɛ nin ye fo mois de septembre la donc a ma se ka waleya o kɔnɔna la a ka kan anw yɛrɛ de ka a jateminɛ k'a lajɛ mun bɛ Mali arranger mun bɛ se ka kɛ sababu ye degun mun n'o de ye insécurité ye n'o ye kalanbaliya ye
n'o ye degun wɛrɛ wuli a n'a ɲɔgɔnna caman ye anw de bɛ se k'a lajɛ yalima kalafili kɛli o de bɛ se ka kɛ sababu ye k'an bɔ degun kɔnɔ wa ou bien n'an ye dɔw fara nin transition in kan ka wagatinin di transition ma o bɛna kɛ sababu ye degun minnu bɛ anw kan ka se k'olu bɔ an kan Mali mana kɛ cogo cogo anw maliyɛnw de ta ye Mali ye wa a ka kan anw de k'an sigi ka anw ka jamana a kunkanko k'a ɲɛfɔ fɔlɔ ka bɛn a kan yan'an k'a lase diɲɛ ma. N'an tilar'o la an bɛ taa an ka sujet sabanan na très rapidement sujet sabanan Alajon n fa Alpha Condé parce que Guinéenw yɛrɛ fɛ olu b'a fɔ de ko n fa n fa Alpha Condé an y'a ye k'a fɔ ko kunu n'o ye dimanche don ye force spéciale i n'a fɔ Asimi ninnu b'anw bolo yan cogo min na an y'a ye ko force spéciale mɔgɔw dɔ ye wulikajɔ sabati mun ye Alpha Condé fana ye k'ale labɔ fanga la n'i ye Alpha Condé yɛrɛ ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ de ko Alpha Condé ko a bɔra de héros à zéro ni n ko de héros à zéro n'i y'a ta k'a lajɛ Alajo don tɛmɛna Guinée yanni bi ka se Alpha Condé opposant kun don waati min na ni Lansana Condé tun bɛ fanga la opposant kun ye Alpha Condé o wagati an bɛ se k'a fɔ a wagati yɛrɛ Alpha Condé il était apprécié de tout le monde bɛɛ de tun b'a fɛ a ka opposition in kɔnɔna la a ye kasoladenw bɛɛ lajɛlen kɛ ni mɔgɔ hakili b'a la wagati dɔ tun kɛra anw ka farafinna dɔnkilidalaba dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Tikenja Fakoli ale yɛrɛ ye dɔnkili da dɔnkili mun na n'a ye a da Alpha Condé la k'a yira Alpha Condé la k'a fɔ ko a bɛ ka kɛlɛ mun kɛ a minɛli mun kɛra ka taa kaso la ko o kasoladon in k'a tɛna foyi k'a la ko a k'a muɲu bari sabula a bɛ ka laɲini mun kɛ ko jamanadenw ka laɲini don donc a donna kaso la Lansana Condé y'a doni min kɛ kaso la k'a k'i muɲu ko o kasoladon in ko a tɛna foyi k'a la an y'a ye o kɔnɔna la Lansana Condé kɔni ale fana nana ntanya ale ka ntanyani kɔnɔ coup d'état waleyara Guinée tuguni Dadis nana Dadis fana ta labanna cogo min na o ma dogo maa si la Général Konaté n'o ye Seguba Konaté ale nana ka na élection ka organiser o élection organiseri la Alpha Condé ale y'i kanbɔ o waati min na Alpha Condé y'a kanbɔ bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ ko Alpha Condé kɔni a ko vraiment ko candidat mun don ko favori don bari sabula maa don maa mun lawale a ye kɛlɛ caman kɛ a ye fɛn caman dénoncer ko minnu n'u tun bɛ waleya président kɔrɔ fɛ n'a fɔra k'a fɔ ko sisan kɔni ale yɛrɛ a nana ka na kanbɔ ko maa don maa mun n'a bɛ se ka kɛ Guinéenw ma jigi ye wa maa don maa mun n'a kɛra président ye Guinéenw ka laɲini ye mun ye a bɛna se ka sabati bari sabula i b'a ta k'a lajɛ généralement an ka politiciens ninnu n'u bɛ opposition na u bɛ fɛn caman fɔ u bɛ kuma caman de fɔ k'a fɔ ko n'u nana fanga la u b'a waleya mun yɛrɛ bɛ fanga la u b'o critiquer kosɛbɛ jamanadenw ka tɔɲɔ ye mun ye a n'u ka laɲini ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ olu minnu bɛ ka président kɛlɛ a dɔn o kumakanw bɛ sɔrɔ olu de da anw fana jamanadenw an bɛ da o de la an b'a fɔ ko Karim Masina hali ka dan degun mun bɛ anw kan n'o kumakanw de b'a da n'a ye kasoladon ni fɛn minnu kɛ olu sababuya yɛrɛ kama an bɛ se ka danaya ta k'a d'a kan o de hukumu kɔnɔna la an y'a ye élection mun kɛra Guinée en 2010 Alpha Condé kɔni ale kɛra président ye a kɛra président ye a don maa caman tun b'a kɛnɛ kan maa caman taara ka taa a fo anw yɛrɛ ka président n'o tun ye Ala ka hinɛ la Amadou Toumani Touré ale yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan fo ka taa se Alpha Condé yɛrɛ teri caman minnu bɛ nazara jamanaw la fo ani farafinna jamanaw olu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan a dɔn n'i ma fili France ministre des affaires étrangères dɔ tun bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Bernard Kouchner ale fana ye Alpha Condé terikɛ kɔrɔkɔrɔ ye u mɛnna teriya la kosɛbɛ o fana tun bɛ a kɛnɛ kan o don o tɛmɛnen kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko 2010 kɔfɛ Alpha ka mandat fɔlɔ mun kɛra degun caman nana ye a kɔnɔna la o kɔfɛ kalafili nana kɛ tuguni mandat bannen a y'a lajɛ a ka mandat k'a b'a kurakuraya tuguni o mandat in kɔnɔna la kalafilila ye tuguni an y'a ye a sigira nka o résultat o contestera a ka opposition y'a jira k'a fɔ ko urne kɔnɔna la ko suɲɛni kɛra k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini an y'a ye degun caman kɛra o kɔnɔna la Guinée o degun yɛrɛ dɔw tun bɛna bɔ politique ko kɛlɛ la fo ka taa se siyako kɛlɛ ma a wagati minnu bɛ bamanankan fɔ ye ani minnu bɛ fulakan fɔ
maa caman u bilala ɲɔgɔn na a waati la fɛn caman degun caman waleyara Guinée kɔnɔ fo ka taa se Alpha ka mandat ban wagati ma mandat bantola Alpha de y'a ɲini sisan ko fo ale ka 3e mandat fana fo k'o waleya o 3e mandat kɔnɔna la a y'a ɲini ka référendum ko imposer ka na ni référendum dɔ ye ko o bila ko Guinéenw ka voter walasa olu bɛ u ka constitution min bɛ yen u bɛ se k'o constitution k'a yɛlɛma cogo min na walasa ale bɛ se k'i kanbɔ ka 3e mandat kɛ cogo min na o référendum yɛrɛ mun o waleyatɔla an y'a ye k'a fɔ ko mankan caman bɔra a kɔnɔ degun caman bɔra a kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko vote mun n'o tun kan ka waleya walasa mun ye u ka constitution kura in ye walasa min bɛ kɛ sababu ye ka Alassane yɛrɛ bɛ se k'i présenter Alpha je veux dire ko o kɛcogo yɛrɛ o kɛtola ko nanbara caman kɛra la nka Alpha kɔni a y'i tulo ja dɛ a ko min ye 3e mandat ye ko fo ale k'o kɛ de an y'a ye degun caman kɛra Guinée a tɛmɛnen kɔfɛ degun nana kɛ ani opposition ni ɲɔgɔn cɛ fo wagati dɔ nana se min ye a ka opposant ba ye n'o ye Diallo ye an y'a ye Alpha yɛrɛ taara ka t'o bila a ka résidence la k'a bila résidence surveillée la k'a datugu o ka mɔgɔw yɛrɛ wulikajɔ sabati ka fan bɛɛ kɛ mankan ye ko fo mun y'u ka chef ye ko fo a ka bila an kɔni nana ye wagati degun caman kɛ nka tagalen ɲɛfɛ o degun kɔni o nana ka wuli ka bɔ yen a bɛ kalo damadɔni bɔ an ɲɛ tun b'a la Alpha a tun ye wulikajɔ dɔw kɛ mun ye nazara jamanaw ye ka taga k'a bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛ bɔ yen k'a bɛ taa vacances la yen an y'a ye ani Turki président yɛrɛ n'o ye Erdogan ye u ye photos ta Alpha yɛrɛ a publié a ka page kan k'a jira k'a fɔ ko nin wagati kɔnɔna k'ale bɛ Turki jamana kan donc mun ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ ye k'a taara o waleya yen o sɛgɛnnafiɲɛbɔ bannen kɔfɛ Alpha yɛrɛ seginna ka na Guinée ni ma fili a n'a Guinée ani sisan cɛ a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen kan segili in kɔnɔna la a nalen an y'a ye mardi don ni ma fili ou bien lundi ni ma fili a yɛrɛ ye wulikajɔ dɔw sabati ka taga mun ye a ka gouvernement a ka ministère dɔw ye ka taga olu lajɛ n'a y'a sɔrɔ ale tagalen a ka vacances la fo ka taa fɔ k'a seginna mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ gouvernement na olu bɛ ka continuer ka baara kɛ a kɔnɔna la an nana ye k'a fɔ ko a ka démarche in yɛrɛ kɔnɔ ministres dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kun t'u ka baarakɛyɔrɔ la a don a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ ko mercredi n'u ka conseil des ministres bɛ yen k'a bɛ na ɲangatali ta k'a ɲɛsin olu ma ja ni mercredi tɛmɛna jeudi de bɛ na vendredi samedi dimanche ja Alpha kun t'a dɔn k'a fɔ ko dimanche ko tɛgɛ bɛna da ale kan ka bɔ fanga in na dimanche don an bɛ bali min na an kɔni y'a ye sɔgɔmada fɛ a yira an y'a ye an ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko Guinée kɔni ko tiiriw bɛ ka kɛ fan bɛɛ wagati dɔ nana se a yirala k'a fɔ ko coup d'état ko en cours mais finalement a nana ye ko coup d'état yɛrɛ k'a consommera donc an ye u ka colonel dɔ ye n'o ye colonel Mamadi Doumbia ye ale bɔra ka déclaration dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko mun y'u ka institution ye k'a b'u bɛɛ dissous ko institution bɛɛ ko k'u bɛɛ dissous ko sisan kɔni mun y'u ka constitution yɛrɛ o fana o suspend ka bɔ yen donc sisan Alpha kɔni a b'u olu bolo wa olu ma wulikajɔ sabati dɔwɛrɛ kama dɛ ko Alpha c'est à dire que mauvaise gouvernance i n'a fɔ an yɛrɛ tun b'a dénoncer an fɛ yen cogo min na ko o mauvaise gouvernance fo ka taa se gabegie financière ma k'o de kɛra sababu ye olu y'a laɲini min ye Alpha ye k'a bɔ fanga la ko parce que ko a tɛ se Alajɔn n bɛ ɲɛsin ma i ye Alpha Condé ka kow y'a ye des héros parce que héros de kun don dɛ il était très apprécié en Guinée des héros Alpha Condé nana yɛrɛ sɔrɔ ne kɔni bolo fo zéro la yalima anw fɛ farafinna yan nin ye coup d'état dɔ ye mun waleyara tuguni parce que an b'a fɔ tuguni de n'i y'a ta k'a lajɛ anw ka continent in na surtout Afrique de l'Ouest parce que Afrique de l'Ouest coup d'état ka ca dɛ n'i y'a ta k'a lajɛ nin coup d'état in fana nana ka na waleya est-ce que an tɛ se k'a fɔ le fait que Alpha Condé yɛrɛ y'a forcé ko mun ye 3e mandat ye fo o ka waleya est-ce que o de mana ni sababu ye n'a bɔra fanga in na wa surtout n'i y'a âge ta k'a lajɛ 83 ans je faga i ka nin kuma b'a to an b'an yɛrɛ ɲininka est-ce que Afrique prenait yɛrɛ don démocratie kama fɔlɔ parce que i ye Alpha Condé min fɔ nin ye ale y'a si bɛɛ kɛ a bɛ ka Lansana Conté de kɛlɛ walasa bɛɛ fanga ni o ye démocratie ye o bɛ se ka na cogoya min na Guinée o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na
tellement a yɛrɛ sɛgɛnna a ka jamana kɔnɔ a tun bolila ka tigi da ka Faransi parce que kuma bɛɛ a bɛ minɛ k'a datugu a taara exil la donc n'a fɔra ale y'o mɔgɔ min kɛlɛ o salen kɔfɛ ala ye fanga kalifa ale yɛrɛ la a ye fanga in sɔrɔ cogo di a y'a sɔrɔ bɛɛ fanga hukumu kɔnɔna la ni o ye vote ye Alpha ka tagali i bɛ se ka facteur caman fɔ a la an bɛna an da don facteur minnu na peut-être i bɛ se k'a fɔ Faransi nɔ b'a la d'une part d'autre part i bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ fɛnɛ ye action minnu kɛ minnu tɛ a yɛrɛ ka faveur la i bɛ se k'a fɔ ko olu nɔ bɛ a la je faga i b'a dɔn an fɛ yan nɔ farafinna hali ni i ye baara kɛ fanga t'i kelen ta ye a tɛ i n'a fɔ ni tɛ yen ni nɔ ko jamana bɛ taa e kelen tɛ se ka kɛ jamana cɛfarin ye e kelen tɛ se ka kɛ adamaden kunkoloma ye ni i y'i ka jamana servi wagati dɔ la i b'i jija i bɛ taga mɔgɔ wɛrɛ bɛ na cogoya min na an kɔni y'a ye Alpha a ye mandat fɔlɔ kɛ ka n'a ka mandat filanan kɛ contestation fanga nana bonya a ye constitution yɛlɛma constitution yɛlɛmali yɛrɛ kɔfɛ a ko compteur bilara 0 de la quoi c'est vrai mandat danna 2 mandats ma i tɛ tɛmɛ o kan mais a ko compteur bilara 0 la o bɛ mun yira a ye coup de force kɛ diyagoya a nana a ye 3e mandat kɛ mais o la a kun jatelen t'ale fɛ ko 3e mandat dɛ du moment où compteur bilara 0 la a bɛ fɔ k'a ye mandat kelen de kɛ c'est-à-dire a bɛ mandat min kɔnɔ n'o ye 3e mandat ye mandat kelen ye ou bien a ka mandat fɔlɔ daminɛlen constitution yɛlɛmalen kɔfɛ u donna république kura la donc o ye compteur bila 0 la donc mɔgɔw bɛ se ka mun faamu peut-être hali n'a tun tora a ka nin 5 ans kɛ a tun bɛ se k'i kan bɔ n kɔ tuguni 5 ans tɛmɛnen kɔfɛ k'a bɛ kɛnkɛnna wɛrɛ kɛ parce que a ko compteur bilara 0 la donc au lieu de 5 ans il pouvait faire 10 ans donc constitution de yɛlɛmali kɔnɔna na kɛlɛw nana kɛ je faga ne ko africain mɔgɔw bɛ fɛn damadɔ de la yen o ye jumɛn jumɛn je faga n'i sera ka olu lawaleya a kana digi mɔgɔw la mais ala ma Afrique dan ka a mɔgɔ kalanenba caya démocratie ko in tɛ africain majorité ka ko ye mais africain bɛ wuli a ka dirigeant kama jumɛn ni jumɛn de la je faga ni dun ka fa ma sabati je faga kelen je faga an yɛrɛ fɛ yan sariya ko kuma min bɛ yen nɔ ni sariya ni o tɛ labato fila i y'a faamuya mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ minɛ k'u datugu dɔw bɛ yen olu foyi tɛ kɛ olu la i b'a ye yuruguyurugu ni o ye corruption ye saba o bɛ se ka fɛn caman waleya mɔgɔ ma je faga parce que i b'a ye a fɔra ko l'éducation la santé en tout cas font partie des droits fondamentaux de tout un chacun je faga i bɛna ye o hokumu kɔnɔna na centre de santé ɲɛnamaw tɛ yen gidɔrɔnw bɛ tiɲɛ fɛn bɛɛ bɛ tiɲɛ en un mot mauvaise gouvernance siga t'a la donc je faga e tɛ se k'o kɛ o population min ye sigi yen nɔ n'u wulili kama il faut savoir partir donc n'i y'i imposer o de bɛ se ka na ni nin ko ninnu ye ni basa kɔni n'a ye donyɔrɔ sɔrɔ kogo fɛ dɔrɔn o b'a jira ko pɛrɛnda de bɔra kogo la parce que nin ko bɛɛ kelen an bɛ se k'a fɔ CEDEAO y'a soutenu à l'époque an bɛ se k'a fɔ hali Faransi y'a soutenu oui parce que effectivement wagati mun na très bien wagati mun na ni Alassane ni Alpha y'a ɲini k'a fɔ k'a bɛ 3e mandat kɛ je pense que Guinée opposants dɔ bɛ yen olu yɛrɛ y'a laɲini CEDEAO mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko Alpha b'a fɛ ka wale mun kɛ ko aw kana sɔn a ka wale kɛ mais pourtant fɛn ma bɔ a la dɛ tiɲɛ don parce que o de la dɔw b'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ ye association de ye association des chefs d'État i y'a faamu État tɛ bilen dɛ mais des chefs d'État minnu bɛ fɛn bɛɛ kɛ walasa u pɛrɛw ka se cogoya min na ka olu sinsin ka olu protéger cogoya min na et dans la plupart des cas an b'a ye a bɛ fɔ fɛnɛ ko u bɛ soutenir Faransi de fɛ donc ni olu ye décision bila yɔrɔ min Faransi bɛ yen nɔ donc tu peux pas prétendre combattre n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min la dictature d'une part et l'accepter d'autre part ko mɔgɔw ka se k'a fɔ ko tu es impartial donc an bɛ se k'a fɔ Faransi ani CEDEAO nɔ b'a la parce qu'ils ont laissé faire mun de kɛra ale ka malheur ye n y'a fɔ ni koko kɔni pɛrɛnna basa bɛ don o sɔrɔ a fɛ i ye fɛn dɔ fɔ sisan nɔ qui est très pertinent parce que nin wagati in na i ko k'a bɔra Turquie a bɔra Turquie vacances kɔnɔna na kumaɲɔgɔnya dɔw kɛra et on dit que a sera k'a fɔ ko a ye le marché guinéen ko il a ouvert ça aux Turcs i bɛna ye a fɔra a ye yamaruya di Turkiw ma walasa u ka se ka don n'u ka fɛn caman ye ka na cogoya min na u n'o feere Guinée je faga
ni o kɛra o bɛ jouer jɔn de kan e yɛrɛ bolo a bɛ jouer Guinéen kan n'a fɔra k'a donna ka fɛn caman ye ka na a feere par exemple Turkiw ye an bɛ se k'a fɔ ko olu fɛnɛ bɛ ils tendent maintenant vers la superpuissance fɛn caman bɛ yen donc superpuissance jumɛnw de bɛ yen sinon an ka kɛ grande puissance jumɛnw de bɛ Guinée o grande puissance bɛɛ la monopole bɛ jɔn fɛnɛ bolo o ye Faransi o ye Faransi ye donc o Faransi min ni ninnu nana ni Turki nana o bɛ jouer Faransi o bɛ jouer Faransi kan o ye diyagoya ye o Faransi min ni o ye e ka 3e mandat soutenu an k'a kɛ i yɛrɛ ko ko compteur bilara à 0 o y'i ka mandat soutenu donc ni e nana ni force wɛrɛ qui peut concurrencer la France dis-toi que tu es très mal barré o la ali dɔ b'a fɔ ko Faransi bɛ ko in kɔfɛ parce que i ye min fɔ sisan nɔ Mamadi Doumbouya a fɔra yɛrɛ k'a tun bɛ Faransi légion na o fɔra donc ko a ye wagati kɛ armée française la a ye boliboliw caman kɛ Faransi surasiw nɔfɛ ainsi de suite donc pourquoi exactement a kɛra ale ɲininkali to min bɛ yen mais nin bɛɛ la n'i bɛ fɛ ka nin bɛɛ éviter ka nin humiliation bɛɛ éviter chef d'état africain kan ka sisan nɔ ka leçon de tirer je faga ni i nana que tu fasses bien ou que tu ne fasses pas bien sariya ye wagati min di i ma je faga n'i y'o kɛ ka taa mɔgɔw b'a fɔ ko tu as en tout cas été comment dirais-je là i bɛ kɛ référence ye i bɛ leçon de démocratie ɲuman di i bɛ taga parce que nul n'est infaillible adamaden kɛra cogo cogo défaut dɔ b'i la effectivement on peut dire que Alpha est venu en héros et il est reparti à zéro. Vraiment alajon a tɛ tɛmɛ nin kan i ye kɔrɔfɔ mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan ni y'an ka jamana ninnu ta k'a lajɛ kuma caman n'i y'a ye degun bɛ don anw ka jamanaw kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ waati mun na ni kalafiliw bɛ kɛ maa minnu n'u olu b'anw ka degun a n'an ka fɛn caman ta k'u k'u ka sloganw ye k'a k'u ka kumakanw ye walasa olu bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na jamanadenw bɛ fanga ta k'a du olu ma k'a sababuya kɛ u ka fɔtaw ye nka farafinna an k'a dɔn k'a fɔ ko coup d'état tɛ se ka ban anw ka jamana kɔnɔ tant que jamana ɲɛmɔgɔ minnu n'an b'u ta k'u bila anw kunna n'u ma kɛ maa ye maa minnu au lieu que u k'a fɔ ko u ka kɔfɛmaaw n'o de ye Faransiw ye n'o de ye jamana wɛrɛw ye au lieu que u k'a fɔ ko olu mako bɛ mun na ko c'est à dire que u ka waleya olu yɛrɛ i n'a fɔ marché kunda au lieu que u k'a fɔ k'u b'o de ta ba la a ka kan u ka jamanadenw de ka degun ta ba la sabula n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ fanga minnu na n'a bɛ fɔ a ma ko démocratie fanga yɛrɛ n'a fɔra ko démocratie fanga a fɔra de ko jamanadenw de ta don le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple donc o b'a mun yira anw na o b'a yira an na k'a fɔ ko ni maa min ni e sigira e kan ka kɛ maa ye maa min bɛ jamanadenw sagola ko k'u ye nka anw ka jamana ninnu na surtout i b'a ta Afrique de l'Ouest kɔnɔna la coup d'état bɛ waleya jamana minnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ généralement a président minnu ni jamanadenw ye danaya ta ka da u kan ka kala fili u ye i bɛ taa sɔrɔ u sigilen kɔfɛ san 1 san 2 kɔfɛ jamanadenw ka danaya dar'u kan mun kama u t'o waleya n'o ma waleya dɔ tɛ ka bɔ jamanadenw ka tɔɔrɔ la dɔ tɛ ka bɔ jamanadenw ka ɲani na a laban ye mun ye jamanadenw fana bɛna wulikajɔ de kɛ k'a jira k'a fɔ ko maa mun ni an ye kala fila ye k'a fɔ ko a kana an bɔ nɔgɔ la o tigilamɔgɔ ma se ka kɛ maa ye maa mun bɛ anw ka laɲini mun ye k'o sabati anw ye u b'a laɲini de ko o tigilamaa k'a ka taa o ye a fɔlɔfɔlɔ ye a filanan n'i y'anw ka jamana ninnu ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ fanga in yɛrɛ souvent ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko est-ce que pouvoir in virus dɔ de t'a la wa n'i kɛra président ye une fois que i y'a nɛnɛ a man di ye bilen ka bɔ yen wa bari sabula n'i y'a ta k'a lajɛ Alpha Condé yɛrɛ si bɛ hakɛ mun na nin wagati in na san 83 san 83 kɔni an b'o bisigiya k'a fɔ ko an bɛ waati min na i ko bi o si ala de ta ye si ye dɛ nka maa min bɛ si sɔrɔ ka caya ka san 83 sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la e kan ka ala barikada san 83 e ka laɲini kan ka mun kɛ mun de ye est ce que o tigilamɔgɔ kan k'a fɔ k'ale bɛ wulikajɔ sabati halisa mun ye fanga ye ko ale b'a yɛrɛ tinti o nɔfɛ wa Alpha Condé an y'a ye a ka meetingiw na maa mun yɛrɛ a b'a to meeting kɛnɛw yɛrɛ kan hymne national yɛrɛ bɛ ka da waati min na o b'a sɔrɔ Alpha bɛ don na
a ne ko nin ye kabako ye e maa mun yɛrɛ 83 ans déjà a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko o b'a sɔrɔ hali hakili yɛrɛ a sɛgɛnna waati min na ale bɛ meeting na hymne national bɛ ka da jamanadenw bɛɛ lajɛlen jɔlen don bɛɛ kɛlen don c'est à dire i jɔ ka hymne national k'a da k'a lamɛn o y'a sɔrɔ Alpha yɛrɛ a bɛ don na il a fallu k'a ka garde corps dɔ de k'a kori ko hymne national bɛ a ka sɔrɔ k'i jɔ jamana marabagaw yɛrɛ mana kɛ o cogoya la e ko jamana ka destin bɛɛ lajɛlen ko kalifa e la e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko hali physiquement e tɛ se a dabɔ kun ye mun ye i ye jamanadenw bila degun de la i y'u bila tɔɔrɔ de la n'i ye Alpha ta k'a lajɛ waati min na Alpha b'a ɲini ko min ye 3e mandat ye o ka da ale ma Guinée joli joli de nin tora a la Guinée maa hakɛ mun sara nin ko in na a ka ca dɛ wa a ma kɛ maa wɛrɛ kama fo ale Alpha san 83 denmisɛnninw funanŋɛninw minnu ye siniɲɛsigiw ye olu de nin tora a la a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko fɔ ale ka fanga ka di ale de ma Alpha t'a miiri k'a fɔ ko ale ye mun sɔrɔ ko b'ale bɔ bilen dɛ nka Alpha bɛ k'i banba de halisa funanŋɛni minnu ye siniɲɛsigi ye olu de kan ka na fanga la Alpha bɛ k'i banba fanga nɔfɛ ka tila ka taa olu nin bonɛ Guinée ka crise a ma dogo maa si la bɛɛ b'a kalama maa caman de nin tora la a kɛra mun ye Guinée bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ko wagati dɔ tun sera yɛrɛ fulaw ani minnu bɛ bamanankanw fɔ u labanna ka na bila ɲɔgɔn na a laban tun bɛna kɛ mun ye a tun bɛ kɛ génocide de ye Ala k'an kisi o ma mun waliyara Uranda a laban tun bɛna kɛ o de ye o bɛɛ kun parce que fanga nata parce que fanga ka d'u ye parce que n'u nana fanga la u t'a fɛ ka taga ka bɔ fanga la wa o tɛmɛnen kɔfɛ tagalibaliya in tɛ kojugu ye dɛ nka n'u nana fanga la minnu yɛrɛ y'olu nati walasa olu ka se ka fɛn dɔ waleya ka se k'olu nisɔndiya mun ye kɛnɛyako ye k'o waleya u ye mun ye kalanko ye k'o waleya mauvaise gouvernance k'o ban pewu u t'u ɲɛsin u si ma u b'o bɛɛ to yen o bɛɛ bɛ tilen ka tiɲɛ tuguni sinon jɔn bɛ Guinée lajɛ Guinée ɲɔgɔnna jamana richesse min bɛ Guinée jɔn bɛ se k'a lajɛ k'a fɔ ko halisa Guinée bɛ tan de wa Guinée Lansana Conté ka kan ɲi a kan ka farafinna président bɛɛ de lasɔmi wa a kan ka kɛ sababu ye farafindenw bɛɛ lajɛlen de fana kan ka sɔmi an k'a dɔn k'a fɔ ko waati dɔ sera maa minnu ni anw bɛ kala fili u ye u ka kɛ maaw de ye maa minnu bɛna anw ka ko mun ka di anw ninkun ye an b'a fɔ an ka jamana ka mara cogo min na CEDEAO ko t'o la Faransi ko t'o la Amérique ko t'o la anw yɛrɛ b'a fɛ an ka siniɲɛsigi ka kɛ mun ye a ka kan anw bɛɛ lajɛlen de ka wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko maa mun n'an b'i ta i bɔ o de waleya ye n'i m'a kɛ i bɛ taa wa an ka dɔn fana k'a fɔ ko président fana si hakɛ dɔ de b'a la dɛ san 83 e bɛna mun fɔ anw ye san 83 san 83 yɛrɛ perte de mémoire yɛrɛ bɔ maa min na yɛrɛ ka ban an ka dɔn k'a fɔ ko an kan ka jɔn de ta k'a bila an ɲɛma an man ka jɔn de ta k'a bila an ɲɛma ko minnu bɛ ka waleya an kan k'a dɔn wa an ka président kan k'a dɔn coup d'état mun n'i ye coup d'état fɛn fɛn ye k'a bɛ waleya diɲɛ fan o fan i bɛ taa sɔrɔ a jubaju b'a président yɛrɛ la ni président man ɲi n'a ka fanga tagabolo man ɲi hali ni mɔgɔw dɔw ye ŋaniya dɔw siri k'a fɔ ko f'u ka président bɔ yen jamanadenw b'o tigilamɔgɔ soutenu parce que président yɛrɛ jamanadenw minnu y'ale lasigi a ɲinana o tigilamɔgɔ kɔ n'i ɲinana olu kɔ jɔn bɛ e soutenu i bɛ taa de o donc anw ka wagati dɔ sera anw kan k'a dɔn ko n'a bɛ waleya a kan ka kɛ anw ma leçon de ye Mali ta kɔfɛ an filɛ nin ye Guinée kɛnɛ kan troisième mandat wɛrɛ bɛ yen o nka ne tɛ n da don o la fɔlɔ ala jɔ. Je ferai très rapidement et il y a kuma dɔ fɔ qui est très important. Fɔlɔ peut-être désinformation kun bɛ se ka mɔgɔw sɔrɔ hali sisan beaucoup de personnes sont victimes de cette même désinformation. Mais an bɛ 21e tile min na i tɛ se k'i yɛrɛ faga i ka jamana ye k'a b'i labila. Je prends l'exemple sur la Turquie. Voilà 2016 mɔgɔ dɔw tun y'a essayer Turquie yɛrɛ armée kɔnɔna na k'a fɔ ko u bɛna coup d'état kɛ Recep Tayyip Erdogan na mais n ko Turkiw de bɔra fɛn t'u bolo u bololankolow k'u da chariw ɲɛ ka tila ka sɔrɔdasi ninnu nɛgɔ tuguni ka taga bila fanga ka bolo kan an bɛ don min na i ko olu dɔw bɛ ka juger donc o de la n y'a fɔ n'i ye basa dontɔ ye ko fɛ
wo de bɔra donc o wo fɛnɛ tɛ se ka bɔ k'a sɔrɔ ko e bɛ ka baara ɲuman kɛ o donc au-delà de tout ça i ye kuma dɔ fɔ à 83 ans déjà ne kɔni b'a dɔn Lansana Conté Alpha Condé a ma fɛn o fɛn sɔrɔ a tun y'o sɔrɔ fo lahara o de la an ka bamananw bɛ zana dɔ fɔ o fanga man jugu f'a kɔrɔ sigibaga caman na an b'a u deli u k'a kɛ Ala kama minnu bɛ fama ninnu conseiller u denw n'u musow wagati dɔ ka se n'a y'a ye k'a fɔ k'aw ka cɛkɔrɔba a kunkolo man ɲi parce que ni i kunkolo ka ɲi i tɛ nin ko sugu ninnu kɛ en réalité il faut voir la même scène s'est reproduite en Algérie Algérie olu fɛnɛ taara momi a tɛ se ka kuma n'a bɛ kuma f'i k'i tulo jɔ a da kɔrɔ walasa ale fɛnɛ k'e ta mɛn f'i k'i da jɔ a tulo kɔrɔ olu fɛnɛ tun y'o préparé ŋɔ tuguni k'u bɛ na ni o ye o de la a bɛ fɔ kuma caman an ka africain dirigeant voilà hali n'u bɛ fɛ ka ko ɲuman kɛ u proches b'o induire erreur la nin tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ si tu es distant de ton peuple i ka conseiller o i ka famille o i danaya mɔgɔw olu bɛna kuma min f'i ye i bɛ olu de waleya donc tu penses que i ye action minnu kɛ c'est des actions héroïques u ye popularité u di i ma tu peux te présenter tu peux faire tout ce que tu veux k'a sɔrɔ i dara minnu yɛrɛ la dɛ k'u ta k'u bila baara la olu de ye i coron donc u k'a kɛ Ala kama ni mɔgɔ kɔrɔla déjà physiquement la personne ne tient pas ali ni Alpha Condé tun b'a tɛgɛ fili dans cette problématique Alajon t'i ka kuma tigɛ kunun ni n ka cɛkɔrɔba de tun bɛ ka fɛn lajɛ ɲɔgɔn fɛ waati min an bɛ k'a lajɛ ko Alpha minɛra a ko u ka fa ne ko n ko cogo di ko 83 ans i bɛ mun de fɔ bon il faut voir dɛ 83 ans yɔrɔ a ma une année sɔrɔ fɔlɔ donc nin mandat in tun bɛ ban k'a to à peu près 87, 88. Voilà. Bon, donc, à donc, au contraire. Parce que je crois une année drôle, une année d'affaires octobre. Bon, donc, à vous faire, qu'au contraire, blara 0 là, on pouvait espérer 5 autres années. À bas, faut l'aboquer. Faut que ma avec donc, wakati do manasi, ni nous yɛrɛ ma a dɔn k'u ni tagali sera u kɛrɛfɛ mɔgɔw n'u b'u ka hɛrɛ fɛ u k'a f'u ye k'u bɛ taa parce que an ka fama ninnu kɛrɛfɛ mɔgɔw de caman kɔgɔya ni fɛn wɛrɛw kama olu ka nafa sɔrɔ sira u b'a dɔn n'ale taara ka bɔ olu kan ka mun sɔrɔ u t'o sɔrɔ bilen u bɛ jamana bɛɛ dafiri Allahu akbar non Alajon a tɛ tɛmɛ nin kan kumakan laban ani foli yan'an ka émission faga n bɛ i fo halisa i ka invitation na an filɛbagaw k'u bɛɛ fo k'a f'u ye ko kuma ma nɔgɔn souvent i bolo k'i bɛ ka ɲuman fɔ i bɛ se ka don dɔ gasi la donc u k'a fɔ fɛnɛ u k'a faamu ko parti pris tɛ yan nɔ ni mɔgɔ bɛ ka analyse kɛ e de b'a lajɛ nin yɔrɔ ka di n ye nin yɔrɔ man di n ye i ka kuma dɔw analyse bɛ diya u ye tɛgɛrɛ bɛ f'i kun nka wagati dɔw la n'i bɛ ka tiɲɛ dɔw fɔ fɛnɛ bɛ goya dɔw ye o b'a la ni fili min yera kuma la sinon ni kuma jugu min yera la u k'o kɛ denmisɛnniya u k'o kɛ fili u kun'o kɛ mulubaliya ye merci beaucoup Diefaga merci beaucoup Alajon i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an kɔni an bɛ yan walasa ka kunnafoniw de di o tɛmɛnen kɔfɛ an hakilina ye mun ye k'o la an b'o fana di hakilina ko in dili kɔnɔna la i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min na maa i bɛ se ka kuma dɔw fɔ k'a sɔrɔ i m'a dabɔ fɛn dɔ kama an bɛ hakɛto kɛ ɲini kɛ maaw fɛ n'an donna maa mun gasi la an ka kɔrɔfɔw la ka ɲini u fɛ k'a fɔ ko tugu tɛ maa i bɛ fili ka dan yɔrɔ dɔ de la c'est à dire i bɛ kuma fɔ ka dan yɔrɔ dɔ de la kuma dun ye toden de n'i y'a fɔ a bɛ taa de donc n'an donna maa mun gasi la an bɛ yafa ɲini kɛ o tigilamɔgɔ fɛ k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko ni maa mun mako bɛ n na nin wagatinin na ouverture media numéro mun bɛ yen parce que n y'a fɔ émission daminɛ la n bɛ segin a kan tuguni n tɛ sɔrɔ nin wagati in na ni maa mun mako bɛ n na n kanubagaw a bɛ se ka weleli kɛ ouverture media numéro min bɛ yen n'Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko jɛmukan mun n'o ye OM Live ye an kɔni an sera a dan na k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ko a kan bɛn ni Ala m'an ka jɔnya jɔna inshallah mercredi don nin plateau kelen kan wa nin jɛmukan kelen fana kan merci à tous et à toutes. Abana peu awo auga disukasi tajiko la bolimafɛn ko ta fan o fan o kɔni wa o banna pewu yarawal nana ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen lafiya essence ɲuman gasoil ɲuman tulu ni bolimafɛn minɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yɔrɔ yarawal de don yarawal la aw ka bolimafɛnw bɛ ko k'a jɛ k'a lahalaya bɛ jateminɛ k'a di masawura la i ta ɲɔgɔn fila ye o kɔfɛ a ma se k'i yɛrɛ sɛgɛn yarawal la i bɛ se k'i ka fɛnmisɛnnin santaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa sɔngɔ damatɛmɛ diya
Yarawal k'i dɛmɛ i ka taamaw la k'i nisɔndiya ka segin so. Gardez un œil sur vos biens et vos locaux en profitant de la nouvelle offre Vidéoconsulte qui vous assure une sécurité optimale en tout temps. Pendant votre déjeuner, ou depuis votre bureau, ou alors à partir de votre voiture. Seulement 20 000 francs CFA par mois. Vidéoconsulte, sponsor officiel de votre sécurité. Dima, société Sodima ka safine kura dilannen de don. Awɔ kana aw lafiya a ka sokɔnɔ baara bɛɛ lajɛlen na. Fini nɔgɔko b'o la, minɛ nɔgɔko b'o la, fo ka taa se farikolo yɛrɛ saniyali ma. Safinɛ Dima, a jɛnsɛnnen don Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ minnu fɛnɛ mago b'a caman santa la, u bɛ weleli kɛ 75 30 ani 51. Safinɛ Dima, safinɛw ka sanbala ɲɔ. K'i sigi k'i kunjan a bɛ miiri ko fɔ nka miiri cɛba ti bɛɛ ye. Magic Mega Store ale kɛra miiri cɛba dɔ ye ni ka se ka wulikajɔ dɔ sabati ka na ni Américains ka produit dagabanaw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store olu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri u ye ka se ka Américains ka marchandise baw u ka produit ba minnu bɛ yen ni a kaɲi adamadenya yɛrɛ taabolo ma ka olu lakana kosɛbɛ ni ka se ka donna ye an ka ban Maliba kɔnɔ. Magic Mega Store u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri o ye Américains ka dun ka faw taasiraw la, boisson b'o la, biscuit b'o la fo ka taa bila an ka nafɛn dumuniw olu caman b'o la. Magic Mega Store u ma da o kelen ma u tilala ka wulikajɔ sabati mun ye baganw ka dumunifɛnw ye, sɛ b'o la, wulu b'o la fo ka taa bila baganfɛn caman na ka na n'olu ka dumunifɛnw ye an ka jamana kɔnɔ. Magic Mega Store ma da o kelen ma cɛnya yɛrɛ taabolo la an balimamusow ani Américains ka tugu dalabanaw ye tulu minnu bɛ k'a kaɲi adamaden farikolo ma fo ka taa se Américains ka tele ɲumanba ninnu ma ani u ka meubles minnu bɛ k'an ka telew bɛ sigi u sanfɛ fo ka taa se fɛn wɛrɛw ma. Américains u ka mɔniw ni u b'u wele nazarakan na ko Quaker. Magic Mega Store u daga bɛ Bamako u ka nɛgɛjuru sira o ye 20 20 85 50 66 74 85 51 walima 66 64 85 52. Magic Mega Store i kɛra